سلام و درود به همه شما دوستان عزیز. من باران و خوش آمدید به کانال لرن ویت باران. اگه دوست دارید زبان ترکی رو به ساده ترین و سریع ترین شکل ممکن یاد بگیرید، پس تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. Merhaba arkadaşlar, ben Baran, LearnWithBaran kanalına hoş geldiniz. Farsçayı en basit ve en hızlı şekilde öğrenmek istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Sözcük, واژه. سوزجوک واژه کلمه 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 جمله 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 bir an یک لحظه bir an یک لحظه acaba آیا acaba آیا izin vermek اجازه دادن izin vermek اجازه دادن istemek خواستن istemek خواستن istiyorum میخواهم istiyorum میخواهم getir بیار getir بیار göster نشان بده göster نشان بده afiyet olsun نوش جان afiyet olsun نوش جان olmak شدن olmak شدن açım گرسنه‌ام açım گرسنه‌ام susuzum تشنه‌ام susuzum تشنه‌ام kayboldum گم شدم kayboldum گم شدم geç دیر geç دیر yorgunum خستم yorgunum خستم önemli مهم önemli مهم miktar مقدار miktar مقدار ölçüler اندازه ها ölçüler اندازه ها biraz یک کمی biraz یک کمی bir azıcık کمی birazcık کمی çok
زیاد çok زیاد fazla خیلی fazla خیلی yeter کافی yeter کافی karşıt zıt متضاد ضد karşıt zıt متضاد ضد kolay آسان kolay آسان zor سخت zor سخت yakın نزدیک yakın نزدیک uzak دور uzak دور ucuz ارزان ucuz ارزان pahalı گران pahalı گران büyük بزرگ büyük بزرگ küçük کوچک küçük کوچک doğru درست doğru درست yanlış غلط yanlış غلط